किड्स, आज हम सीखेंगे शेप और कलर्स नेम। ऑरेंज कलर, पर्पल कलर, ब्राउन कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्लू कलर, हार्ट शेप। ब्लू कलर, हार्ट शेप। ब्लू कलर, हार्ट शेप। ऑरेंज कलर, स्क्वायर। ऑरेंज कलर, स्क्वायर शेप। येलो कलर, स्टार। येलो कलर, स्टार। येलो कलर। ग्रीन कलर, ट्रायंगल। ग्रीन कलर। पिंक कलर, सर्कल। पिंक कलर, सर्कल शेप बच्चों। पर्पल कलर, ट्रेपेजॉइड। पर्पल कलर, ट्रेपेजॉइड। ओके किड्स, ट्रेपेजॉइड, पर्पल कलर। सर्कल, पिंक कलर। ग्रीन कलर, ट्रायंगल। येलो कलर, स्टार शेप। ऑरेंज कलर, क्रॉस शेप। ब्लू कलर, हार्ट शेप। ओके, हमारी वीडियो को लाइक करो किड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो।